ظهر كده ان الجاكيت غرك وباين لك ان انا فرفور وابن مامي وبابي. لا انا شارع زيك، بس الحكايه ان انت بياع سمك وانا بيه. وصلت يا بياع السمك؟ يلا نقصر الشر ونمشي يا مصطفى من هنا. وانا قلت لك اللي عندي، عايز تمشيني روح للمعلم ايهاب واسلام، لكن انا مش همشي. خليك شاطر كده وزي ما قالت لك البت اللي معاك دي، نكسر الشر. امشي امشي امشي. انا ما اسميش بك، وعلى فكره اللي انت بتعمله ده اكبر غلط وهتندم عليه بعدين. جبتوا لنفسكم. هي روح قلبي، انا خلاص قدام البيت اهو. الحقني يا مصطفى. الله يرحمك يا حاج. جدي مات، تعالى بسرعه. ايه؟ وقف الصوت منك ليه؟ ادخلوا من جوا يا مرة. اخويا اللي فرحه بكره يا عم. شفت انت بقى جهزت ازاي وانا لسه ما جهزتش. هو فين البوكيه الورد؟ دولة جدها مات. نعم ده مات. الله يرحمه. روح قول لهم عندي في البيت يا ابني الفرح هيتأجل. الفرح في ميعاده وبكره، ولو انت ما خدتهاش واد عمها اللي هياخدها. اللي انت بتقوله ده يا احمد، انت جدك لسه ميت وهي دولة هتوافق بالكلام ده؟ الحي يبقى من الميت وجدي الله يرحمه. بعدين لو ركزت هتلاقي ان احنا عاملين كل ده عشانكم. اللي عندي قلته، فرحك بكره يا اما هجوزها الواد عمي. اتفضلوا اتفضلوا يا رجاله. طب اروح اجيب اهلي من البيت واجي. يبقى احسن، مستنيكم. يلا يلا يا مصطفى. قلت بطل يصرخ منك ليه؟ يلا. يلا ازاي يا ابني؟ هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ هي دولة هتوافق بالكلام ده؟ الراجل ده اصلا ما بيفهمش في الاصول، بس ما اعرفش دوله تتوافق ولا لا. دولة بتحبني واكيد هتوافق، بس هو مش عايزني. وبعدين مين ابن عمها اللي بيقول لي بكره لو ما جيتش فرحك؟ دولة مش لحد غيري يا ايهاب. طب يلا نروح نجيب بابا. دولة ايه يا مصطفى؟ ايه ده؟ انت جايب البدله يا مصطفى؟ انا بقول لك جدي مات. بقاء لله. نعم بالله. اخوكي جاي طلب مني طلب غريب قوي، بيقول لي ان الفرح زي ما هو بكره ومش هيأجله، والحقيقه ابقى من الميت، ولو انا ما جيتش بكره هيجوزك لابن عمك ده. ما اعرفش مين ابن عمك ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه الكلام ده؟ انت متاكد ان اخويا انا قال لك كده؟ يعني هكذب؟ انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. هو حاططني بين موقفين والموقفين اصلا مش هينفع اعملهم. لا لا لا، ده جنان، ده جنان. ده اخويا ده عايز حد يقف له، وانا بقى هعرف اقف له. بس عايزك تفهمي ان انت مش لحد غيري. لابسين اسود لحد دلوقتي ليه؟ كلموا بتاع الفراش عرفوا ان الفرح في ميعاده، ولا حاجه هتتاجل. السماعات والاغاني تركب والانوار تركب. الفرح بكره للصبح. انواري وفرح اللي هيشتغل لبكره الصبح؟ هو انت يا اخي مفيش في قلبك رحمه؟ بقول لك جدي لسه ميت، عايز تعمل فرح؟ هيبقى من الميت، وقلت الفرح في ميعاده، وفي البيت ده الكلمه كلمتي، وهتمشي فيكم على الكبير قبل الصغير حتى لو كان ولد اللي من صلبي. حرام عليك، ده ما كانش بيحب حد قدك وما كانش بيفضل حد غيرك. ايه اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ يا دولة خلاص. عجلوها وعرفوها ان الفرح بكره، ولو مش موافقه هجوزك بطريقتي يا دولة، والدلع اللي دلعتهولك السنين اللي فاتت كله هيطلع عليك بكره. انا عاقله، واضح ان الجنان جه فيك انت، وانا مش هعمل حاجه، انا مش موافقه عليك. أنا داخل السنة الجديدة وأنا معايا أجمل شخص في حياتي، نعمة من ربنا بعتها لي، ملاك على هيئة إنسان، حل حياتي كلها، بحبه. عايز أقول له كل سنة وأنت معايا يا أجمل شخص. يا وبطلنا اللي عطلنا وربنا يفك دي كل متضايق. ميمو مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح. ليلتكم بتضحك. Hindi yan sa'yo, hindi yan sa'yo. Sandali lang, Neng, ha? Sandali. Ayaw, te. Mabakal ko sardinas. Ay, sardinas na pala to? Ang syunga naman ng tindera na to. Bakit? Ano pala yung bibilhin mo?
Eh di sardinas! Eh ano tong hawak mo? Eh di tayo! Hindi yan sa'yo, hindi yan sa'yo. Marunong ka maghintay. Oh, Di sorry! Tanawang dagat, naunsa na ni? Ubas, tagan mo! Awan na mo! pinaghahanda na ang lahat para po sa paparating na tsunami. Nagkaroon nga ng 7.6 magnitude earthquake dito sa Mindanao, October 10, 9:44 AM. Grabe, nakakanginig, nakakatakot dahil 7.6 magnitude earthquake ang nangyari sa halos buong Mindanao at nagka-tsunami alert pa ito. Trending na rin ito ngayon sa kahit saang social media platform. Dahil sa pagkakaalam ko, ito pa lang yung lindol na umabot ng 7.6 magnitude na nangyari dito sa Pilipinas. At ang kinakatakutan pa ng karamihan ay itong nangyari nga sa karagatan na magre-resulta ng tsunami. At base sa nalaman ko, baka magkaroon pa raw ng tsunami. Diyos ko Lord, wag naman po sana. At itong lindol lang na nangyari sa atin kanina lang ay mas malakas pa nga ito kaysa sa inaantay nating mangyari at kinakatakutan nating mangyaring the big one. At ayon sa PBOX, pinaghahanda na ang lahat para po sa paparating na tsunami. Diyos ko Lord, huwag naman po sanang mangyari yon. Hindi na sana nating maranasan pa yon dahil alam natin na marami ang maapektuhan, mapipinsala, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho at yung mga estudyante. Sunod-sunod na yung mga nangyayaring natural disaster dito sa buong Pilipinas. Kaya dapat palagi po tayong magdasal at palagi din po tayong mag-iingat. Babe, kung nag-break tayo bukas, malulungkot ka ba? Ha? Bakit naman ako malulungkot pagkatapos ng breakup? Ano? Ay, babe, teka. I mean, sinabi sa akin yan ng kaibigan ko. Aba, sino naman sa mga kaibigan mo ang maglalakas loob na sabihan ka ng ganito? Yung kaibigan ko na palagi kong nakakausap dito sa OFO. Ano ang OFO? Ayaw nga pala. Eto, babe, oh, tingnan mo. Dito sa OFO, babe, makakakilala ka na ng mga bagong kaibigan and chatting for free with real identity verification. It allows you to connect with friends in many places. Chat with new friends for free. O ano, babe? May sasabihin ka pa ba? Wala na. O, akin na yung cellphone ko. Kakausapin ko pa yung mga kaibigan ko dito sa OFO. Dito ka muna, ha? Bye-bye. Babe! Sana madali lang. Os? 3 lang pala? Kayang-kaya. Si Bunso? Easy. Ang cute naman ng anime na to. Ano ba yung pinapanood mo, Bunso? Ay, ate, nandyan ka pala. Nanonood ako ng anime dito sa Loklok, ate. Wow! Kaya ikaw, ate, gumamit ka na nito at manood ka ng mga movies dito. I-try mo din panoorin dito yung Will You Marry Me. Grabe, ang ganda ng plot twist nun. Dahil dyan, binilhan kita ng chocolates. Di ba paborito mo to? Wow! Ice cream! It's my favorite! Thank you, ate! Sino naman kaya yung next? Ay, si Mama? Naku! Ang dali! Ma, may lakad po ba kayo? Bihis na bihis kasi kayo eh. Ay, oo anak, may lakad kasi ako eh. Tsaka may kaibigan lang naman akong sasamahang pumasyal sa labas. Ah, ganun po ba? Kaya naman po pala. Pero alam nyo ma, habang tumatagal, paganda kayo ng paganda at paseksi kayo ng paseksi. Habang tumatagal, parang pabata kayo ng pabata. Asus! Ito talagang anak ko. Ang galing talaga mang bola. Sino naman kaya yung panghuli? Si Papa? Madali lang pasayahin nun.
Pa? Nandito lang po pala kayo. O anak, bakit ka nandito? Gusto ko lang po sabihin sa inyo pa na pinakain ko na po yung mga alaga niyo pong manok. Busog na po sila eh. Ay, ang sweet naman ng anak ko. Salamat anak ha. You're welcome pa. Bakit ganun? Bakit hindi nag-complete? Napasaya ko naman siguro si Papa. Anak, may sinasabi ka ba? Wala po. Napasaya ko naman po kayo, di ba pa? Aba, oo naman anak. Siyempre, sobra-sobra pa nga eh. Teka, bakit pala anak? Wala po. Sige pa, balik na po ako sa loob. Bakit kaya ganun? Ba't hindi na-complete yung task? Napasaya ko naman si Papa. Pero bakit hindi ko natapos yung task? Hindi ko na kumpleto. Or baka nag-glitch lang? Imposible eh. Tito? Uy, inaanak! Hello po, Tito Armando. Si mama mo? Asan siya? Nasa loob po si Mama, Tito. Ewan ko ba, pero parang may lakad po si Mama. May sasamahan daw siyang kaibigan na mamamasyal.